वेलकम जय जगन्नाथ जोहार के जत को। तो आज मोर माने ससुर घरे ससुर शाशु घरे प्रथम रोषे तो मुझे कही मो इंस्टाग्राम रे कही मोर आपण गोटे सरप्राइज अच्छी। तो मोर फ्यूचर रे किसी स्पेशल हबार अच्छे मो लाइफ रे। तो मुझे आज मो ससुर घरे अच्छी देखो मो ससुर घरे कहीं सब भर अच्छा। तो अलरेडी सब जिनस एपट सेपट पड़ी किसी सेटिंग है ना। तो नुआ घरटा भी आम रही। तो रोसे घर भी एत रेडी है किसी। तो मुझे रोसे घर को आसी। तो मुझे आज प्रथम रोसे करी देखो मो गैस रोसे करी प्रथम थर पर। तो भावुँ आज किसी मिठा करमी बोली। तो खीरी तो बनई पारे शिखी ना। तो मुझे सिमेई करमी। तो मो ब्लॉग रुहतु पूरा कंप्लीट करूँ। आमती लगे केमती देखा कहे कमेंट है। तो एबे रुहतु मुझे रोसे करी सिमेई है। सिमेई करी सिमेई सब मैंने समस्त मिठा बनवार अच्छे। तो मिठा सिमेई कर सुविधा सहज मोपाई। तो ये दीटा मोर नणंदर दीटा झील बनाऊे ए प्रथम धप देवी है जेहेतु प्रथम रोसे जगह हापे आन कर हापे देखिपार सिमेई करुच्ची सिमेई को तेजपत्र भाजु सब क्लिप देवी बहुत बड़ है से सर्ट करके देवी। ओके तो देखिपारे अमूल पानी क्षीर ये एवेलेबल ना अमूल अमूल क्षीर बना बादाम किशमिश बेसी मात्रा पकड़े भल लगे मोर ए रेडी जो खाली फुटबार अच्छे तार ओल्हैबार अच्छे। ओके तापर सांग मिसी खाइबा प्रथम ट्राए कर सिमेईटा सिमेई खीरी पे रेडी हो जाओ। तो मोर हो गला रेडी होगा सिमेई ए देखो नहीं जाऊँ समस्त। ओके पानी देखिपार मो ससुर घरे मुझे अच्छी। मोर प्रथम रोसे पति महाशय शाशु माँ दे को परोसुची ठीक अच्छे। ड्रेस पिंधि
କରିବା ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ଆମ ବୋଉର ସିମେଇ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି। ନାଇଁ ନା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଚିନି କମିଗଲା ଆଉ ଚଳିବ, ମିଠା ବେଶୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଇବାନି। ନିଅ। ଛାଣିଛି ସରିଲା ତ। ଦେଇମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ସର୍କର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଦେଇ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କରିନାହିଁ ତ। ତ ସେଇଟା ଏବେ ପରସୁଛି ଦେଖ। ଏଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କାହାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ ହେଲା। ଆମର ଦେଖ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଧେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ବହୁତ ବିଜିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏତିକି ଖାଉଛୁ ଏବେ ଟେବୁଲରେ। ତ କାହାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଖାଇବ, ତା ସହିତ ମିଠା ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲା ବି ରହିଛି ବାକି, ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଓର, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ମୋତେ। ବାଏ ବାଏ।